Patay mo na, Deng. Pindot. Wala yan! Wala! Woo! 3 points! 3 points! Ang galing mga sarang mga ito. Naka-score! Touch ni ano? Galing! Running shot! Habol daw! Habol daw! Habol si daw! Habol! Wala na! Triple! Wala! Inapos! Pasa na yun! Ano yun? Anyari! Anyari! 4 minutes na lang. Relax! 4 minutes na lang. Naman tayo. Mahirap ka lang maglaro. Ay! Labas! Foul! Pagod na sa passport. Pagod na. 3 minutes. 37 seconds. 3 minutes, 37 seconds. Tira. Ay! Water! Wow! Go! Go! Relax! Relax, Roman! Last 3 minutes na. Last 3 minutes. Go! Go! Lamang! Lamang tayo! Habol ka daw. Go! O, dito sa labas. Woo! Muntik na. Yun no? Yun no? 3 points! Wait ang oras na. Last 2 minutes. Tanggalin yung bola. Gamitin yung oras. Lumaban. Nice! Yun! Wala yung timeout. Isa lang kasi ang pangalan nyo. Daw. 1 month and 3 minutes. 1 month na. Naging 1 month na. Tagal. Pagka 1 year, 1 year. Anong oras yun? 7. 7 na? 6:55 yung 7 minutes na. Yun. Nakabawi pa. Kasi ang mga player nandito lahat. Naglalaro yan talaga. Ako ba kabado na? Kasi ang hahabulan na yan. Sobrang tiwala kasi naman ng mga ano dyan. Go! Go! Nasa na si Jao? Nasa na? Go! Pasok! Isa pa! Oh, oh. Nagigil na! Nagigil na! Galit na eh. Nagigil na! Si Jao nagigil na! Nagigil na! Si Jao nagigil na! Nagigil na! Si Jao nagigil na! Yes! Kawawa na si Joe. Victory! Pinabali-bali ni Pastor. Pinagandaan ni Pastor Manager. Victory! Press ball. Hindi pa. Press ball. Oh, 46-35. Oh, ayan na. 16. Ang bigat niyan. Ang bigat. Hoy, remaining time, 1 minute, 2 minutes na. Diyos ko, ano ba kayo? Meeting for the cheerer of white team. Come here! Come here. Come here. Ayan, ayan. Bongbong. Bongbong panis. Picture lang to. Picture. For advance. 1, 2, 3.
Teka na, tatanggalin yung blue team. Yan. 1, 2, Ay, kawawa naman. Kawawa naman yan. Biro lang. Biro lang. Biro lang. Kalokohan. Ay, naman, oh. Ayan. Yan, nagmi-meeting sila sa asar nila. The basketball is still going, and we are enjoying to fellowship with each other. And it's not a competition, but we are have a fellowship so that our brotherhood will become greater and greater. Amen. Panalo na tayo. 1 minute. Okay, take your day. May point ako dyan, may 3 points ako dyan. Up, up. Talagang napatunayan lang. Buti na lang nanalo kayo sa volleyball. Kung hindi, kaka. Elder, di ka pa nagano. Ano niya na, sasayangan niya ng oras. Okay, cheerer, come here. Bung panes. Cheerer, white team cheerer, come here. Ibigay nyo na kay Jow. Hayaan nyo na kay Jow. Bigay nyo na kay Jow. Jow, dong. Ba't nyo kaya si Jow? Bigyan nyo kay Jow ang bola. Pasa mo kay Jow. Jow, dong. Oh, kay Jow, bumigay yung bola. Vice, huwag ka na tumikit, Vice. Baka mabalya ka pa ni Marlon. Inaaras ka ni Marlon, Vice eh. Huwag ka masyadong nakapapalon. Ano sana, cheerer? Ano na, cheerer? Cheerer, come here. Dali. Ano? Wait muna. Hintay natin yung time para professional tayo. 10 seconds. 10 seconds na lang daw. 10 seconds. 10 seconds na lang. Ayan na. Okay. Okay. Tapos na. Official. Tapos. 1, 2, 3, go! Boom! Panis! Boom! Boom! Panis! Go! Boom! Panis! 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 Go! Boom! Panis! 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 Kita. Woo! Galing! Ayan! Sa basketball kayo panalo. Sa volleyball, wala. Ayan na! Buti na lang natalo kayo! Kaya kayo, blue team. Kaya kayo, blue team. Yung mga basura. Basura! Oy, ano? Ayan na, tapos na po. At uwian na. Oy, may juice pa ba, te?